देखंतु मते गर्व लगुच मो राज्य रे एभली प्राकृतिक दृश्य थाउ थाउ आमे बाहर को जाउछ। गजपति जिला गत काली राति आसीचु आमे आमर मंत्री महोदयंकर नेतृत्व रे 10 जन विधायक आसीचु। प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर गजपति जिला विशेष भाव में महेंद्रगिरी पहाड़र पाखापाखि शीर्ष जगह को आम जाइलु जो भीमेश्वर मंदिर युधिष्ठिर मंदिर माँ कुंती जो पूजार्चना करुले गोकर्णेश्वर मंदिर ता सहित प्रकृति पूरा सबकि देती आमको। तेणु यार विकास करने नूतन भाव 1.5 वर्ष बा 18 मास तले होता सरकार आपण मान आशीर्वाद रु आमे समस्ते से चेष्टित आम राज्यर विभिन्न स्थान पर्यटकों को आकर्षित करूँ एक कथा आमे चाहूँ। आमे केवल बाहर को कहीं जावा आम राज्य को बहु पर्यटक शह शह संख्यार हजार हजार संख्यार पर्यटक आसतु आमर मध्य स्थानीय युवक माने स्थानीय भाई भौणी माने ताधरू इनकम सोर्स पाई परिबे एवं ए कथा को प्रचार प्रसार करि परिबा। जो कथा को कहिकी आम आसीचु सरकार को ओडिया अस्मिता कथा को कहिकी ओडियार कथा को घरे घरे पहुँचेबार मध्य समय आसीची। तापर आम एठिकी आसीथिलु चंद्रगिरी तिब्बतीय भाई मानक पाखकू एठी पहुँचला परे से जो भली भावे आमको संबर्धना कले स्वागत कले मते लगुच आमे आउ गोटे को देश रे पहुँची एते सुंदर व्यवस्था भितर से भाई माने कुनी कुनी पिला माने आमको स्वागत करछंती। ये तो आम देशर विविधता भितर आमे समस्ते एकता होची आमर धर्म याकू आमे प्रचार प्रसार करने संगे संगे आमे समस्ते मिलित भावे ए माटीर ए जिलार ए अंचलर विकास करने संकल्प। हमें गजपति जिलार गोटे अपार संभावना जिला गजपति जिले में समस्त पर्यटक समस्त भक्त मानक मध्य जो भाव आकर्षण कर सामर्थ्य गजपति माटी रे अच्छी। आज आमको 10 विधायक 2 मंत्री को महेंद्रगिरी आमको डाकरा थिला। महेंद्रगिरी दिव्यता भव्यता एवं प्रभु गोकर्णेश्वर पाखे पूजा अर्चना सहित होम यज्ञ सरई आम जो भाई गत काली रातिर गोटे अभूला स्मृति महेंद्र रे राति बितेबा एवं महेंद्रर जो तपभूमि महेंद्र परशुराम क्षेत्र महेंद्र तार मध्य आमको सानिध्य प्राप्त है। तापर आम बुद्धंकर बाणी जे कामनार विनाश रे दुखर विनाश एवं जो भली भाव ये प्रतीक भाव सारा भारत को सारा पृथ्वी के मध्य आकर्षण करुछि जिरांग स्थित पद्म संभव मंदिर। एठी समस्तंक भितरे संहति रक्षा करी समस्तंक भितरे सद्भाव रक्षा करी एवं जो भली भाव आम बुद्धंक पाखे देखिलु सारीपुत मंगलायन एवं पद्म संभवंकर द्वितीय बुद्ध जहाँ को अवतार बोली कहा जाए एवं तांकर मध्य दर्शन करी सानिध्य लाभ कलु। एठी पृथ्वीर जमी नेपाल भूटान एवं आमर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बाहर विभिन्न राज्यर विभिन्न देशर मध्य पिला माने आसंती एठी पाठ पढ़ती। ये गोटे मनीष तैयारी कारखाना बौद्धंकर विचार मनीष तैयारी कारखाना एभलिया गोटे अनोखा जाको ये एशियार सर्वबृहत पागोड़ा कहले मध्य अत्युक्ति हेब नाही। एशियार विभिन्न देशर आसंती एटी पाठ पढ़ती एवं मनीष वाले मनीष तैयारी होती जो माने समाज रे शांति देवे दुखर से विनाश करेंगे एभलिया वार्ता मध्य अनुष्ठान दिए। एवं आज आम समस्त एठी भी आसलु दर्शन कलु एटर मुख्य गुरुजी को मध्य भेटिलु ये संपर्क में कथा भी हेलु। 2009 ठू आरंभ है दिन ठारू समस्त शह शह हजार हजार मध्य लोक ये आसती आम आज आसलु आम माटी जेहेतु कि एत बड़ अनुष्ठान ठिया होती आमर गर्व तेणु ये भी आस ये तो पर्यटन विकास नमूना जो पर्यटक हिसाब से आम आसलु विधायक माने मंत्री माने एवं आम समस्त को अनुरोध करूँ आम जरिया समस्ते निश्चित भाव प्रेरित हेबे ए माटी को आसवाई पर्यटन विकास में सहभागिता हाँपाई।
ସାର୍ ଏବେ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଦିନ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର MLA ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଖାସ୍ କିନା ଯେଉଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାତି ଗୋଟେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ରିସୋର୍ଟଟା ହେଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଡେପୁଟି CM ବି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାତିରେ ଆମେ ବି ଯାଇକି କିଛି ସ୍ଥଳରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ସେଠି ବନ୍ ଫାୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ସେଠି ବି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମେ ଶିବଙ୍କର ବି ଆଜି ହୋମ କରାହେଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ସହିତ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲେ। ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ MLA ମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାର ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରିସୋର୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ସେଟାକୁ ଯାହା ବି ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସହିତ ଅଛି। ଆମେ ତ ରାତିରେ ନିଜେ ରହିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ବରକତରୁ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ 8-10 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆମେ ଦେବଗିରି ବି ଯଦି କହିବା ପାଳାଖେଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିର ଏବଂ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଯେଉଁ ଟୁରିଜମର ବାବୁ ସିଂ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖ ଆଖଦଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରର ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।